بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال. Donc on va faire un exercice concernant les mécanismes d'absorption de l'eau et des sels minéraux au niveau des racines. Donc هذا هو التمرين وفي نفس الوقت هو تكملة للدرس. يعني هنا غادي نطرقوا للآليات التي يتم من خلالها امتصاص الماء والأملاح المعدنية على مستوى الجذور عند النباتات. Donc on a plongé des cellules de poils absorbants dans une solution de bleu de crésil. يعني قاموا بوضع خلايا من زغب الامتصاص في واحد المحلول اللي هو le bleu de crésil. هذا c'est un indicateur coloré. Donc dilué, la vacuole se colore dans un bref laps de temps. يعني الفجوة تلونت لنا في وقت وجيز. Ensuite, nous avons transféré ces mêmes cellules dans l'eau distillée. يعني قمنا بوضع هاد الخلايا يعني في الماء المقطر. الملاحظة ولاحظنا أن لا فاكيول أغاردي يعني احتفظت بلا كولوراسيون ديالها، احتفظت بلونها. Donc que pouvez-vous en conclure? Donc la conclusion qu'on peut déduire, on peut déduire que le bleu de crésil a subi une perméabilité orientée. يعني هنايا هاد البلو دو كريزيل خضع لواحد يعني نفاذية موجهة من الوسط خارج خلوي إلى الوسط داخل الخلية. Donc le bleu de crésil a subi une perméabilité orientée. Donc هي هذه النفاذية الموجهة يعني من خارج الخلية إلى داخل الخلية. Donc nous avons ensuite mesuré la pression osmotique dans les deux milieux suivants. Donc ici, on a mesuré donc la pression osmotique de solution du sol, donc, et puis pression osmotique de la vacuole des cellules racinaires. Donc pour 1,22 la pression osmotique de solution du sol, donc il lui correspond 4,75 pour la pression osmotique de la vacuole des cellules racinaires. Donc pour 2,02 donc on a 5,65, 3,24, 6,44, 4,84. Il lui correspond 7,91 pour 7,55, donc 8,85. Donc les questions sont les suivantes. Donc analyser ces résultats expérimentaux. Donc l'analyse تحلل هذه النتائج التجريبية. Quel sens prendra une diffusion de l'eau pour la troisième question? Donc ما هو اتجاه انتشار الماء? Donc pour le 2, donc analyse des résultats expérimentaux. Donc في ذاك لو طابلو لاحظنا أنه كلما ارتفع الضغط يعني التنافذي للتربة يقابله ارتفاع الضغط التنافذي يعني لداخل الخلية. Donc pour la pression osmotique d'une solution donnée, donc je vais utiliser le pointeur laser pour que vous puissiez me suivre. Donc la pression osmotique d'une solution donnée du sol est toujours inférieure à celle de la cellule racinaire correspondante. Cependant, la variation de la pression osmotique de la solution du sol est toujours proportionnelle à la variation de la pression osmotique de la vacuole de la cellule racinaire. بمعنى أنه كلما ازداد الضغط التنافذي للتربة لمحلول التربة كلما ازداد الضغط التنافذي لخلايا زغب الامتصاص. Donc حنا غادي نشوفوا هنا اتجاه انتشار الماء. Donc le sens de diffusion de l'eau. Le phénomène d'osmose ne peut s'effectuer que du sol qui est hypotonique يعني ناقص التوتر vers la vacuole de la cellule racinaire qui est hypertonique par le phénomène d'osmose. حنا كنعرفوا بأن التنافذ الماء كيمشي من وسط ذا تركيز منخفض نحو وسط ذا تركيز مرتفع. لماذا؟ لأن قلنا l'eau il tend à rééquilibrer la concentration des deux milieux. Donc dans le but d'expliquer les mécanismes d'absorption de l'eau et des sels minéraux, donc nous proposons le document suivant. Donc ici on a هنا عندنا الضغط التنافذي la pression osmotique. هنا عندنا les poils absorbants اللي هو زغب الامتصاص. هنا l'endoderme الأدبة الباطنية البارونشيم اللي هو البارونشيم قشري. هنا لو تيسي فاسكيلار اللي هي الأوعية الناقلة. دونك هنا لاحظنا من قصنا هذا الضغط التنافذي
Donc en allant لاحظنا بأنه يرتفع donc en allant du poil absorbant jusqu'à l'endoderme. دونك مشى من 0.7 ابتداء من 0.7 وصلنا هنا ل3 في لوندوديرم، من بعد الى شيتي ولا يعني انخفض ولا 1.7 في الاوعيه الناقله. دونك في لي تيسي فاسكولار ولات عندنا 1.7 و 0.9 بقى كيتناقص من جديد. Donc la vacuole donc du poil absorbant contient une solution hypertonique يعني مفرطة التوتر. لا فاكيول يعني الفجوة، فجوة يعني لي بوال ابسوربون زغب الامتصاص يعني تحتوي على واحد المحلول هيبرتونيك يعني مفرط التوتر بارابور au milieu extérieur. Le milieu extérieur c'est-à-dire la solution du sol. Donc le schéma ci-contre représente les résultats de la mesure de la pression osmotique dans les différentes cellules qui constituent la racine au niveau de la zone pilifère. Donc la question qui se pose, donner une interprétation au passage ou du passage des molécules d'eau et des sels minéraux depuis le sol jusqu'au vaisseau conducteur. Donc هنا كنلاحظوا une augmentation de la pression osmotique en allant du poil absorbant jusqu'à l'endoderme. Donc entrée de l'eau par osmose. حنا كنعرفوا بان الماء كيدخل من وسط يعني ناقص التوتر hypotonique. الماء كيمشي من دا ميليو hypotonique vers un milieu hypertonique ولا من واحد الوسط ذا تركيز منخفض نحو الوسط ذا تركيز مرتفع. علاش il tend à rééquilibrer قلنا les deux concentrations. Donc ici on a entrée de l'eau par osmose et transport actif. بالنسبة les sels minéraux غادي ils vont subir un transport actif. علاش؟ لأن هنا عندنا احنا كنشوفوا بأن la concentration dans les cellules racinaires elle est supérieure à celle de la solution du sol. Donc هنا غادي يمشي هاد les sels minéraux غادي يتنقلوا لنا contre le gradient. Ça veut dire غادي يمشيو من le moins concentré vers le plus concentré. هنا كيدخلنا le transport actif. Mais كيكون عندنا le transport d'une substance contre يعني contre le gradient. Ça veut dire le moins concentré le plus concentré هنا كيكون عندنا le transport actif. هنا في هاد لا زون هذيك عندنا chute de la pression osmotique. لاحظوا كانت عندنا 3 ولات 1.7. دونك بويسك عندنا chute de la pression osmotique هنا عندنا une diffusion. غتكون عندنا une diffusion des sels minéraux يعني انتشار الاملاح المعدنيه. دونك بالنسبه لا ريبونس نيميرو 4 هي هادشي اللي كنت كنقول لكم دابا. دونك du sol vers l'endoderme la pression osmotique augmente progressivement ce qui permet aux molécules d'eau de traverser ces cellules par phénomène d'osmose. Au niveau de tissu vasculaire, on remarque une baisse brutale de la pression osmotique. Ce phénomène constitue un type de contrôle d'absorption de l'eau. Donc كيف تتحكم النبتة يعني في امتصاص الماء عن طريق هاد لا بريسيون اوسموتيك اللي كتكون عندنا في لو تيسي فاسكولار يعني في الاوعيه الناقله. دونك هنا كاين بعض اللي كيقول لك ودي راه الماء كيتنقل عن طريق النقل النشيط. لان علاش؟ لان لا بريسيون اوسموتيك كتهود في لو تيسي فاسكولار يعني في الاوعيه الناقله. دونك هنا كاين اللي كيقول النقل النشيط، كاين اللي كيقول لك ودي راه هنايا هنا ماذا نقول هنا. دونك au niveau du tissu vasculaire on remarque une baisse brutale de la pression osmotique. Ce phénomène constitue un type de contrôle de l'absorption de l'eau. À l'absorption de l'eau. Quand la plante a besoin d'eau, elle augmente la pression osmotique du tissu vasculaire. يعني النبتة كترفع من يعني الضغط التنافسي باش كيتم امتصاص الماء. Donc inversement, les sels minéraux migrent du sol vers l'endoderme grâce à un transport actif. لأن هنا كيمشيو contre le gradient. بالنسبة لي sels minéraux مشاو contre le gradient من le sol حتى l'endoderme. Puis on assiste à un transport passif qui les emmène vers les tissus conducteurs. Mais après كتعندنا chute de la pression osmotique. Donc مشاو par transport donc passif.